प्रश्न पचारि अच्छी करुथा लक्ष्य तो माइप जिमिति मो माइप सिमिति आज दुई जन जाक बड़ा कथा हुअंती कहला हइलो तू जिमिति मु सिमिति मते एते कथा कहूचु तू आई किमिति कहला तू जिमिति लो धन मु सिमिति मते एते कथा कहूचु तू आई किमिति हेगे एबे कारण कुहंतु बाछि मो गायक हेले कारण कुहंतु रीना गिरा दो दिना दिन लग रही दाना सुन गिरा दिना हे आलोचना कर मोर गायक मंडन आलोचना कर मोर गायक मंडन पचारि अछ भाई सुंदर प्रसन्न तमे जेमिति के देख हे मो सेमिति लक्ष्य करे रामायण बुझाई जाउछि उत्तर मंदर नामे बेनी गोटी ऋषि उत्तर मंदर नामे बेनी गोटी ऋषि गोटे गाई की पालन करती जते बेले गाई हे प्रथम रे दुईबे प्रथम क्षीरटा वसुधा को देवे दिनकर घटना को शुण दे मती से दिन उदर मंदर गाई दुअंती वसुधारे से दिन क्षीर न देई अछंती हेले भाई उदर मंदर नामे बेनी गोटी ऋषि गोटे गोमाता पालन करिछंती जेते बेले क्षीर दोचंती प्रथम क्षीरटा वसुधा को दियंती सध्या को दउछंती हेले दिने देई नाहांती कोन कले से दिन कौन कले ना क्षीर को दोई चुली बसई दे स्नान करिया गले उदर मंदर से दिन बासुकी हे महाकोप कले से दिन बासुकी हे महाकोप कले पाताल कटकरु बाहर होइले पाताल कटकरु हे बाहर होइले मध्यपुरे आसी हे भ्रमण करंती केहुठारे रही छती एबे निजे ऋषि से दिन सर्प हे देख बुलुथिला गोटिए बेंगुली देख ताको देखिला से दिन बेंगुली हे मने भय कला ऊपर को देख हे चढ़ी चली गला भाई जेते उत्तर मंदर क्षीर को बसई चली जाइछंती से दिन बासुकी कौन कले नाग आसी मध्यरे प्रवेश हेले उत्तर मंदर को खोजिबा समय रे होइछि कोन गोटे बेंगुली देखुछि बेंग गोटे बेंगुली देखुछि चाल रे देखुछि ए बेंगुली विचार कला जदि सर्प मते देखिदब मते खाइदो हेले कले कोन कले से दिन बेंगुली जाई गोटे जागा रे लुचि रहिछि से दिन बासुकी हे केड़े कथा कले क्षीर हांडी रे विष को छाड़ी देले से दिन देख हे बेंगुले देखुछि बिना कारण रे मरी जीवे बेनी ऋषि कि बुद्धि करिबी बोली मन चिंता कला तातला क्षीर को हे बेंगुले डेइला हेले भाई से दिन बेंगुली विचार कला मु देखुथिबी बेनी ऋषि मरी जीवे ए जीवन पछे नरके पड़ी जाऊ जगत उद्धार हेउ महाबाहु जगत उद्धार हेउ से बेंगुली कले कण ना गरम क्षीर को डेई पड़े बेंगुलीटा मरी जाइछि ए समय उदर मंदर आसी देखिले ए बेंगुलीटा मरी जाइछि उदर मंदर कहिले जदि आम हितरे पड़िथिब सुंदरी झियटीए हेबो जदि नारी हेइथिब जदि माई बेंगुली हेइथिब सुंदरी नारी धारण करिबो सुंदर कंदर्प रूप हब दैवर कथा किए हे करिब आन जहा को जो परि लेखि छंती भगवान से दिन बेंगुली हे दिव्य रूप हेला गोटे सुंदरी नारीटी होइला देखिल उदर मंदर आनंदित हेले भाई
ଶୁଣ ଖଲି ନା ସମୟ ଅବାହିତ ହେଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏଠି ଗଦା ରହିଯିବ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗବତୀ ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଦୂରୀ ହବ ନାଇଁ କି ଏଇଠି କଥାଟା ଅଛି ଥାଉ ଗଦା ପକେଇଦେବା ଯଦି ପାରିବା ତ କହିବା ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଲା ହଉ କଥାରେ କୁହ ଭାଇ ହଁ ମନ୍ଦଦରୀ ହେଲା ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟା ଅନ୍ନସ୍ତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ବାଳି ଆସି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ରାବଣ ଆସିବ ଧରିଯିବ ଝିକା ଝିକି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ କିଏ ତା ନା ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗ ଚିରିବାରୁ ପୁଅ ନା ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ଦି ଫାଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ମୟ ଦତ୍ୟ କଣ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଝିଅକୁ ପାଳନ କରିବେ ହବ ମନ୍ଦଦୋରୀ ହେଲେ ମନ୍ଦଦୋରୀ କି ବିବାହ ହବ କିଏ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ହଉ ହେଲେ ବାଳିର ଭାରିଜା ହେବେ ମନ୍ଦଦୋରୀ ଆଉ ରାବଣ ଭାରିଜା ହେବେ ମନ୍ଦଦୋରୀ ହେଲା କିଏ ଠିକ ବାଳିର ଭାରିଜା ମନ୍ଦଦୋରୀ ରାବଣର ଭାରିଜା ମନ୍ଦଦୋରୀ ଏଟା ନେ ଗୋଟେ ଜଣ ଏକା ହବ ଏଟା ଲେ ଦୁ କାଟିଦେବି କହିଲି ପରା ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଜଗତ ଜାନନୀ ମାଗୋ ମା ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳା ସଦାଶିବଙ୍କର ମାଗୋ ତୁ ଗଳା ରହମାଳା ଶ୍ରବଣ ହେଇନି କାଟି କହିଲି ପରା ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦଦୋରୀ କଥା କହିଲେ ମନ୍ଦଦୋରୀ କି ମୁଁ ହଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦଦୋରୀ ରାବଣର ଭାରିଜା ମନ୍ଦଦୋରୀ ପୁଣି ବାଳିର ଭାରିଜା ମୁଁ ସେମିତି ମୁଁ ମାନିନି ଆଜ୍ଞା ତୁମ ଗ୍ରାମ ପ୍ରସନ୍ନ ତୁମକୁ କହୁଛି ହଇରେ ଦୈବ ଯୋଗରେ ତୁମ ଗ୍ରାମେ ଯାଇଛି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇନା ନୁହେଁ ମୋହନ ପଚାରିଥିଲା ବୈରାଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କହିଲ ମନା ନାହିଁ ଭାଇ ମାତ୍ର ସେ ଦୁଇ ଫାଳ ଦୁଇ ଜଣ ହୋଇବେ ରେ ଭାଇ ଜଣେ ହେବ ତାରା ଜଣେ ଯେ ମନ୍ଦଦୋରୀ ତାରାକୁ ନବ ବାଳି ପରାଧନ ମନ୍ଦଦୋରୀ କି ନବ ରେ ରାବଣ ଯେ ନନ୍ଦନ যদি ন বাড়ি কি মারিবে রে দাই রে মন্দদোরী মধ্য রাবণ দিব হই দুই জন ডাক যে মিশি দিবে ভাই মন্দদোরী কইব তু যেমিতি মু সেমিতি মতে এতে কথা আইকিরি কହୁଛୁ কেমিতি তু যোটা তো মু সেটা সে গোটে ফাড়ি জন্ম আমি তু আই কোন মতে তা কহু এ কথাটা হেই গলা রে মগলা মালা